Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau sholat tarawih itu baiknya rakaatnya mengikuti imam, atau boleh berbeda? Misal imam 23, lalu jamaah pakai yang 11. Bukankah baiknya makmum ikut imam 23, Ustadz? Dan sebaliknya, jika imam 11, maka bukankah baiknya makmum ikut 11? Pertanyaan dari saudara Syarif di Kemranjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syarif di Kemranjen, Mas atau Pak Syarif ya di Kemranjen. Ini pertanyaan cukup menggelitik ya, karena memang ini kait dengan khilafiyah dalam jumlah bilangan tarawih. Dalam pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang sedikitlah tentang apakah yang kaitannya dengan sholat tahajud setelah tarawih ada atau tidak, kan bermuara pada apakah sholat tahajud dengan tarawih itu sama dan bagaimana jumlah bilangan sholat malam, kan gitu. Waktu itu saya jelaskan ada yang membatasi seperti di Muhammadiyah bahwa sholat malam ya hanya 11 rakaat, 2 rakaat, 13 rakaat dengan sholat iftitah. Sementara pendapat lain berpendapat tidak ada batasannya berapapun gitu ya. Alasannya karena Nabi melakukan itu sebenarnya ketika hadis yang Aisyah 11 itu karena lil ghalabah. Kata mereka begitu dalilnya. Karena keumumannya lebih banyak itu karena waktunya tidak mencukupi. Tapi Nabi pernah sholat 13, pernah sholat 15, menurut mereka begitu. Sehingga di Masjidil Haram pernah terjadi 20, pernah 30, pernah 40 dulu pada zaman khalifah-khalifah yang lalu. Nah, memahami perbedaan ini bagaimana? Bila seorang itu sholat di masjidnya 23, ya, dan dia fahamnya 11. Apakah mengikuti imam sampai selesai? Ya, ataukah kemudian dia sampai 10, 8 kemudian witir sendiri, atau kebalikannya, orang yang berpaham 23 kemudian sholat di masjid yang 11, ya, setelah dia 10 rakaat atau 8 rakaat dia keluar untuk menambah sendiri. Bagaimana hukum ini? Jadi baik para pemirsa Tajil Fast TV, semoga Allah memberi kelapangan dada kita dalam berbeda pendapat dan juga memberi petunjuk kepada kita supaya kita condong pada sesuatu yang lebih arjah, lebih rojih, ya. Ya, karena bicara bilang rakaat 11, 13 itu bukan perkara bid'ah, tetapi bagian dari tanawu, ikhtilaful tanawu, khilafah yang cabang yang sebenarnya ini macam-macam. Jadi ini sebenarnya pilihan. Ya, pertama yang perlu kita fahami bahwa ketika seorang sholat bersama imam itu lebih utama mana? Mengikuti imam atau mufaraqah? Kalau bicara ini ya lebih utama mengikuti imam, karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, gitu ya. Jadi dengan dasar ini ya kalau imamnya 11 ikut 11. Ya, bahkan sama seperti imam, kita nggak kunut, imamnya kunut, ya kita ikut. Ya kalau kita ikut imam yang mengikuti. Ya, bahkan kalau di Tarjih Muhammadiyah ketika kita masbuk, imamnya duduknya tawarruk. Padahal kita baru rakaat kedua atau ketiga. Ya kita ikut tawarruk begitu ya. Walaupun itu bukan rakaat terakhir gitu ya. Karena mengikuti imam dengan dasar innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, imam dijadikan untuk diikuti maka mengikuti. Yang kedua, bahwa dalil bahwa lebih utama mengikuti imam adalah hadis riwayat Tirmidzi nomor 806. Ya, di sini disebutkan dari Abu Dzar, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sebenarnya barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia itu ditulis sholat semalam suntuk. Jadi kalau seorang tarawih bersama imam, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, asal bersama imam, maka akan diberi pahala semalam suntuk. Begitu ya. Demikian juga hadis riwayat Ahmad nomor 163, ya, dari Abu Dzar juga, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa inna rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa ya husiba lahu baqiyatu lailatihi. Ya, barang siapa yang dia sholat bersama imam sampai selesai, maksudnya sholat malam, maka dituliskan baginya pahala semalam suntuk. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa ya mengikuti imam di sebuah masjid itu lebih utama. Ditambah bahwa ya bila kita orang tinggal di sekitar situ, menjaga ukhuwah lebih diutamakan dari jumlah bilangan rakaat begitu. Jadi kalau misalkan dengan orang yang berpendapat sholat 23, tapi ada masjid di dekatnya dengan 11, ya ikuti 11. Ya, dan sampai selesai sudah cukup. Jangan tidak harus memaksakan diri harus 23. Kenapa? Karena demi menjaga ukhuwah. Atau kebalikannya. Lah, tetapi Ustadz, nah ini ada satu masalah. Misalkan ini kebalikannya, masjidnya 23, tapi banter banget Ustadz, gitu kan. Dan ini yang salah satu praktek. Sedangkan
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang dalam sholatnya khusyuk. Saya tidak mengatakan sholat 23 tidak khusyuk, tapi makmumnya mungkin tidak khusyuk karena tidak terbiasa sholat secepat itu. Ya, jadi banter-banter Ustadz, saya jadi nggak khusyuk, saya bacaan belum selesai udah ruku, bacaan udah selesai udah ini, dan pinggang saya juga nggak kuat, jendat-jendit cepat banget. Nah, dalam kasus ini karena memang ditemukan saya nggak bisa khusyuk di situ, maka ya otomatis bisa menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari kerusakan lebih diutamakan dan mendatangkan maslahat. Salat di situ bersama imam maslahat, dapat pahala semalam suntuk. Tapi kemudian menjaga ukhuwah juga maslahat. Tapi di sisi lain salat saya jadi nggak khusyuk gitu karena cepat sekali. Ya bagaimana? Walaupun ini ada yang pendapat nggak apa-apa kan nanti yusalluna bikum. Ya mereka salat bersama kalian. Fa in asabu falakum walahum. Jika imamnya benar pahalanya untuk makmum dan imam. Wa in akhtau, jika imamnya salah falakum wa alaihim. Pahalanya untuk kalian makmum, dosanya untuk imam gitu ya. Ya, dengan dasar itu. Tetapi kalau dengan dasar itu Ustadz saya milih masjid lain ya, yang sholatnya sepaham dengan saya, ya nggak apa-apa. Kan orang juga sudah paham, yang penting hubungan kemanusiaannya baik. Jadi kalau misalkan jenengan biasa 11, masjid terdekat 23, akhirnya jenengan terawih cari masjid yang tidak jauh dari situ juga yang 11. Ya nggak apa-apa, itu solusinya. Atau jenengan 23, maka kemudian ada masjid di situ 11. Maka jenengan carilah masjid yang sholatnya 23, ya nggak apa-apa. Ya, cuma jenengan tidak mendapatkan ukhuwah persaudaraan di situ. Ya, jadi sama-sama mendapatkan pahala semalam suntuk. Ustadz, saya pengen mendapatkan pahala ukhuwah, tetapi saya nggak dapat pahala sholat semalam suntuk, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Jadi jenengan datang ke masjid, jenengan pahamnya 23, datang ke masjid yang 11 supaya dapat ukhuwahnya. Tetapi nanti kalau udah 8 rakaat jenengan pulang melanjutkan sendiri. Ya nggak apa-apa. Jenengan tidak dapat pahala sholat semalam suntuk karena tidak selesai bersama imam. Ya, tapi jenengan dapat pahala menjaga ukhuwahnya. Atau kebalikannya, jenengan yang 11 ikut yang 23 di masjid itu. Hanya jenengan sholat pada rakaat yang ke-10 jenengan berhenti kemudian witir 1 rakaat, atau pada rakaat ke-8 jenengan berhenti kemudian witir sendiri 3 rakaat. Ya nggak apa-apa. Ukhuwah didapatkan karena sholat bersama di situ, tetapi jenengan tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi begitulah kita berusaha untuk dewasa dalam memahami perbedaan dan juga ukhuwah dengan sesama muslim. Dan saya kira kalau dalam kita hubungan sehari-hari baik dengan mereka, ya mereka akan memaklumi. Gitu ya. Oh ya, itu memang rakaatnya 23, ini nggak apa-apa gitu. Jadi cuma itu ya kekurangannya kalau tidak ikut sampai selesai. Kan ada juga masjid ya yang dia menyediakan dua-duanya gitu kan. Jadi dia menyediakan yang 11 dan 23. Jadi pada rakaat ke-8 imamnya mundur, diganti imam lain untuk witir gitu ya. Kemudian jamaah yang sudah 11 ini mundur, yang 23 lanjut dengan imam yang tadi. Ya boleh saja kan sama-sama diimami gitu ya. Itu sebuah upaya untuk menjaga ukhuwah. Saya kira semuanya baik, tinggal bagaimana kelapangan dada kita, mana yang menjadi prioritas begitu. Jadi kalau tetap sholat di situ mengikuti imam juga baik, dapat pahala semalam suntuk, dapat pahala ukhuwah. Kalau dengan mengikuti imam di situ tetapi mengikuti mendapatkan ukhuwah sholat di dekat masjid jenengan, rakaatnya berbeda, jenengan di tengah jalan tadi menambah atau mengurangi, ya karena jenengan 23 atau 11, maka jenengan tidak dapat pahala berjamaah bersama imam semalam suntuk, itu aja, tapi dapat pahala ukhuwahnya. Yang ketiga, jenengan milih masjid-masjid yang sesuai, tidak di dekatnya, jenengan tidak dapat pahala ukhuwah dalam berjamaah itu, tapi dapat pahala semalam suntuk karena sholatnya bersama imam. Demikian, semoga Allah melapangkan dada kita dalam berbeda pendapat, memberi petunjuk kita mana yang terbaik, dan kita bisa menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan penuh kedamaian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana wa nabi ma'alam dana wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله
صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب